Oke Mas Bro, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro ya. Hari ini kita mancing lagi Mas Bro. Umpan cacing Mas Bro. Ini spotnya Mas Bro. Pancing sudah saya pasang semua Mas Bro. Tinggal kita strike Mas Bro ya. Kita nggak tahu isi ikan apa yang di dalam ini Mas Bro ya. Soalnya banyak kecil nih Mas Bro. Pas lubang dompeng ya Mas Bro ya. Banyak kayu-kayu biasanya di situ ikannya Mas Bro. Oke Mas Bro. Mantap. Enak nih. Wah, Budi men. Wuhui. Babon Mas Bro. Apa? Gapu sih Mas Bro, Mas Bro. Boy. Edan Mas Bro, Mas Bro. Wah. Keren Mas Bro. Wah. Kampret. Mantap ya Mas Bro. Tengok udah dapat 3 poin nih Mas Bro. Mantap ya Mas Bro, Mas Bro. Nah Mas Bro, sudah kita sikat. Cus. Woi. Woi. Mantap ya Mas Bro, Mas Bro. Oke dak Mas Bro. Wah. Memang ini spot andalan Mas Bro ya. Woi. Edan nih Mas Bro, Mas Bro. Ini Mas Bro dimakan lagi nih Mas Bro. Wow. Inilah Mas Bro. Bye. Mantap ya Mas Bro, Mas Bro. Gak disangka Mas Bro kita dapat nila Mas Bro. Wah. Jos tenan Mas Bro ya. Keren Mas Bro, Mas Bro. Nila Mas Bro. Bye. Mantap ya Mas Bro, Mas Bro. Jos. Oh Mas Bro, enggak. Wow, dapat lagi Mas Bro. Wah, inilah Mas Bro. Edan. Wah, nilainya Mas Bro. Mantap Mas Bro, Mas Bro ya. Jos. Dapat Mas Bro, Mas Bro. Wah, lumayan Mas Bro ya. Mantap Mas Bro, Mas Bro. Bro, ini dimakan ya Mas Bro. Makan Bro. Dapat Mas Bro nih ya. Mas Bro, Mas Bro. Mantap Mas Bro ya. Oke Mas Bro. Oh betul Mas Bro, Mas Bro. Ini kan apa Mas Bro ya. Mantap Mas Bro ya. Oke Mas Bro, dimakan Mas Bro. Mas Bro. Kita geser. Mas Bro. Kita tunggu dulu Mas Bro. Udah dimakan Mas Bro. Kenapa ada Mas Bro? Cus. Oh dapat Mas Bro. Wah, gabus kecil Mas Bro. Sekian. Mas Bro. Ini dimakan Mas Bro. Woi. Lepas Mas Bro, Mas Bro. Bisa Mas Bro. Wah, lumayan nih Mas Bro ya, ini Mas Bro. Sampai beli Bro, ini dimakan pula nih Mas Bro. Oh, dapat Mas Bro. Wah, betul tuh Mas Bro, Mas Bro. Kecil lah Mas Bro ya. Mantap lah Mas Bro. Embat nih Mas Bro, Mas Bro. Ini Mas Bro. Mas Bro. Wow. Inilah lagi Mas Bro. Kecil Mas Bro ya. Bye. Mantap nih Mas Bro, Mas Bro. Jos. Nah, malah mendekat Mas Bro. Kita tarik aja Mas Bro. Oh, Mas Bro, Mas Bro. Oh, gabus kecil Mas Bro, Mas Bro. Nah, embat aja Mas Bro. Mantap lah Mas Bro ya. Embatnya agak sulit Mas Bro. Oke Mas Bro, waktunya kita pulang Mas Bro ya. Umpan udah habis. Nah, ini hasilnya Mas Bro. Kita bikin dua nih Mas Bro. Ini sama ini Mas Bro. Wah, cetak nomin. Agak berapa nih? Yang besar Mas Bro ya. Mantap Mas Bro, kita sampai besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.